Isu pemerataan terkait ketersediaan dan distribusi vaksin ke seluruh negara di dunia menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan pandemi secara global. Diperlukan kerjasama bilateral agar setiap negara dapat memperoleh jatah vaksin yang adil, agar pandemi dapat teratasi dengan cepat. Ketidakadilan dalam distribusi vaksin kini menjadi isu global yang penting untuk diselesaikan di masa pandemi. Sebagai salah satu negara yang aktif dalam melakukan diplomasi vaksin, Indonesia turut serta dalam membantu menuntaskan isu tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui tindakan pemerintah untuk bergabung ke dalam program COVAX yang diinisiasi oleh Gavi dan WHO. Program ini diluncurkan sebagai wadah pengembangan vaksin bersama bagi banyak negara di dunia untuk mengakselerasi pendistribusian vaksin ke seluruh negara di dunia hingga akhir tahun 2021. Dengan bergabungnya 200 peneliti dari berbagai organisasi dan negara, penelitian vaksin COVAX dapat berlangsung dengan cepat. Pendistribusian vaksin ke seluruh dunia juga harus dilakukan segera mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat dalam. Last year, Indonesia has made a contribution to the coalition or CEPI at the value of $1 million. Indeed, this is a modest contribution by Indonesia. However, to this contribution, Indonesia become a member of Investor Council for 1 year period. This membership will allow us to access to the global network of vaccine research and development and manufacturers network. Why do we need the COVAX facilities? And I think the ministers has provided a very good foundations on why we need to have this solidarity, because no one will be safe unless everybody's safe. And also bilateral deals leave many countries left behind. And this is against what we have in the SDGs. UNICEF menyebut banyak tantangan yang dihadapi oleh negara, khususnya negara berpendapatan rendah dan menengah dalam mendapatkan akses serta pendistribusian vaksin. Like for middle-income, low-middle-income country in this region, still very difficult to know what type of vaccine, how many, when available. So meaning estimated budget to also difficult, which funding sources available, and how about next year? Because the COVAX still designed for 2021 only, so there are no indication beyond 2021. And also many low and middle income country lack the capacity to adequately estimate and map appropriate target population such as older age group with comorbidity or specific health conditions such as disability. Ketersediaan serta distribusi vaksin yang adil dan merata harus menjadi fokus setiap pemerintahan di berbagai negara di dunia agar pandemi dapat segera diatasi secara regional dan global. Rainat Christian, Berita 1, Jakarta.